ابا میں صبح سے آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، لیکن آپ نے ابھی تک مجھے ٹھیک نہیں بتایا کہ ہم کس کے گھر جا رہے ہیں، وہاں جا کے ہم کیا کہیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو کبھی پریشان نہیں دیکھا۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں انسان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، لیکن آج آپ خود اتنے پریشان ہو۔ بیٹا میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ کبھی ایسا دن آئے اور رشتہ داروں کے گھر پر جا کر اپنی مجبوری بیان کرنی پڑے، لیکن حالات انسان سے وہ کام بھی کروا دیتے ہیں جو وہ پوری زندگی نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے گاؤں میں سیلاب نے جو کچھ ہم نے سالوں کی محنت سے بنایا تھا سب کچھ ختم کر دیا۔ اب تو ہمارے پاس نہ رہنے کے لیے کوئی گھر ہے، نہ دوبارہ زندگی شروع کرنے کے لیے کوئی سہارا۔ ابا کیا واقعی ہمارا گھر اتنا تباہ ہو گیا ہے کہ ہم ادھر دوبارہ واپس نہیں جا سکتے؟ بیٹا گھر صرف چار دیواری کا نام نہیں ہوتا، گھر وہ ہوتا ہے جہاں پر انسان اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے رہتا ہے، جہاں اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ اگلی رات کیسے گزرے گی۔ اور جب جگہ انسان سے چھن جائے تو دل میں ایک سوال سا رہ جاتا ہے کہ اب بچوں کو لے کر کہاں جائیں۔ تو اب ہم کیا کریں گے ابا؟ کیا ہم ہر رشتہ دار کے دروازے پہ جائیں گے اور انہیں اپنی مجبوری بتائیں گے؟ نہیں بیٹا، کسی سے ہم اپنا حق نہیں مانگیں گے اور نہ ہی کسی پر بوجھ بنیں گے، صرف اتنا کہیں گے کہ ہم مشکل میں ہیں، اگر آپ ہمیں اپنا سمجھتے ہیں تو چند دن کے لیے ہمارا ہاتھ تھام لیں، میں کوئی کام تلاش کر کے دوبارہ محنت شروع کروں گا، اور اللہ نے چاہا تو ایک دن ہم اپنا گھر بھی دوبارہ بنا لیں گے۔ اگر انہوں نے بھی رکھنے سے منع کر دیا تو ہم دوسرا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اگر وہاں سے بھی جواب نہ ملا تو پھر ہم تیسرا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا، انسانوں کے دروازے تو بند ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہم انسانوں سے امید تو رکھیں گے لیکن اپنا بھروسہ اللہ پر رکھیں گے۔ ارے رشید بھائی، آپ یہاں اتنے سالوں کے بعد اچانک کیسے آنا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ آپ کا چہرہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی پریشانی ہے۔ بھائی اگر ہمارے حالات صحیح ہوتے تو آج میں یوں آپ کے دروازے کے آگے نہ کھڑا ہوتا۔ ہمارے گاؤں میں سیلاب آیا اور اس نے ہماری برسوں کی محنت، گھر، فصلیں اور جمع پونجی جو کچھ بھی تھا سب کچھ بہا کر لے گیا۔ اسی مجبوری میں سوچا کہ شاید کوئی رشتہ داروں میں چند دن کے لیے ہمارا کوئی سہارا بن جائے۔ رشید بھائی مجھے آپ کی بات سن کر افسوس تو ضرور ہوا ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں میرے گھر کے حالات۔ میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور میرے بچوں کے بھی اخراجات ہیں اور گھر کا بھی خرچہ ہے۔ میں ہر آنے والے رشتہ دار کی ذمہ داری سر پر نہیں لے سکتا۔ بھائی میں ہمیشہ کے لیے آپ سے جگہ نہیں مانگ رہا، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے چند دن کے لیے سکون میں رہیں۔ میں کوئی کام تلاش کر لوں گا، دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کروں گا، جیسے ہی کوئی راستہ بنا میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ نہیں رشید بھائی، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کسی اور رشتہ دار کے پاس چلے جائیں، شاید وہ آپ کی کچھ بہتر مدد کر سکیں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، صرف ایک بات کہوں گا کہ مصیبت انسان کو تکلیف نہیں دیتی بلکہ اسے رشتہ داروں کی حقیقت دکھا دیتی ہے۔ میں آج آپ کے دروازے پر اس امید سے آیا تھا کہ شاید اپنا سمجھ کر جگہ مل جائے، لیکن شاید اللہ نے میرے لیے کوئی اور راستہ رکھا ہے۔ رشید بھائی آپ میری مجبوری کو سمجھیں، میں واقعی آپ کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم چلتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آجا بیٹا۔ ابا یہ ہے دکان چاچے کی؟ ارے رشید، تم خیریت تو ہے؟ اتنے عرصے کے بعد دکان پہ کیسے آنا ہوا؟ کوئی خاص کام پڑ گیا؟ کام تو آج مجھے ایسا پڑا کہ آپ کے دروازے پر لے ہی آیا۔ سیلاب نے ہمارا سب کچھ بہا کر لے گیا، ہمارے گاؤں میں سیلاب نے سب کچھ تباہ کر دیا، گھر رہنے کے قابل نہیں، فصلیں تباہ و برباد ہو گئی۔ اس وقت میرے پاس اور میرے بچوں کے پاس اس وقت سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ میں بہت سے لوگوں کے پاس جانے کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں کہ دل میں یہی امید تھی کہ چاچا شاید کہ خالی ہاتھ ہمیں واپس نہیں بھیجیں گے۔ رشید تمہاری بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، اور تم یہ بھی تو دیکھو کہ میری اپنی کتنی ذمہ داری ہیں، میرے بچوں کے اپنے اخراجات ہیں اور دکان کا خرچہ بھی ہے۔ رشید گھر کے بہت مسائل ہیں، آنے والے ہر رشتہ دار کی ذمہ داری میں سر پہ نہیں لے سکتا۔ چاچا میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پوری زندگی کے لیے ہماری ذمہ داری اٹھا لیں، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں صرف چند دن کے لیے جگہ مانگ رہا ہوں، کسی کمرے میں رہ لیں گے، صحن میں سو جائیں گے، جو کھانا آپ دیں گے وہ ہم کھا لیں گے، اگر ممکن ہوا تو اس کا انتظام بھی ہم کر لیں گے، بس چند دن سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے۔ رشید بھائی بات تو آپ بہت جذباتی کر رہے ہو، پر آپ اس بات کو سمجھو کہ دوسروں کو گھر میں رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آج تم آ جاؤ گے، کل تمہارے ساتھ کوئی اور آ جائے گا، تو ہر ایک کو میں کیسے سنبھالوں گا؟ چاچا اگر میں آپ کے پاس خوشی سے آتا، میرے پاس پیسے ہوتے اور میرے بچوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ ہوتی
तो मैं यूं आपके सामने ना बैठा होता। मैं सिर्फ इसलिए आपके पास आया हूँ क्योंकि वाकई आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। रिश्तेदारी का मतलब शायद यही होता है कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ पकड़ा जाए। रशीद, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, पर मैं अपनी मजबूरियों से भी इनकार नहीं कर सकता। मेरे पास पहले ही इतने मसाइल हैं, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। चाचा, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, सिर्फ चंद दिन के लिए जगह मांग रहे हैं। हम आपकी किसी काम में मदद कर देंगे, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, बस हमें वापस ना भेजें। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें दुनिया के मामलात का नहीं पता। बड़ों के फैसलों में इस तरह नहीं बोला करते। तुम अपने वालिद के साथ जाओ, किसी ऐसे रिश्तेदार के पास जाओ जो तुम्हारी मदद कर सके। बच्चे की बात का बुरा मत मनाना, ये हालात से परेशान है। इसने कभी किसी के आगे आज तक मदद मांगी नहीं, इस वजह से परेशान हो गया। रशीद, मैंने जो कहना था कह दिया। मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकता। तुम अब किसी और के पास जाओ और अपना इंतजाम खुद कर लो। चाचा, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। जाते जाते सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा कि रिश्तेदारी उस वक्त आजमाई जाती है जब घर में खुशी हो, और असल रिश्तेदारी का पता तो उस वक्त चलता है जब एक शख्स मुसीबत में टूटा हुआ आपके दरवाजे के आगे खड़ा हो और वापसी का उसके पास किराया ना हो। रशीद, तुम्हारी बात मैं समझता हूँ, पर लेकिन मेरी अपनी भी मजबूरी है। तुम बुरा न मनाना, तुम किसी और से मदद ले लो। मैं बुरा नहीं मनाऊंगा चाचा, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बस आप दुआ करना कि मेरे बच्चे भी एक दिन दोबारा अपने घर में सुकून से बैठ सकें। आजा बेटा। अब्बा खैर है, आप इतने परेशान हो? अपने गांव में वो रशीद नहीं रहता था जो अपना रिश्तेदार है, वो सलाब का मारा फिरा तेरे पास तो नहीं आया था? अगर वो तेरे पास आया तो उन्हें पैसे नहीं देने और ना उसे घर में रखने की जिम्मेवारी उठानी है। अब्बा मेरे पास नहीं आया वो। आपको तो पता है मेरा कारोबार पहले डाउन है, बच्चों का राशन बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है। तो चल ठीक है, मैं तो यही बताने के लिए आया था। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। कारोबार तो अपना डाउन है, दुकानदारी के हालात, गाहक है नहीं, किसी की हेल्प बंदा क्या करे भाई। देखो, मैंने तुम्हें ये काम इसलिए दिया है कि तुम सिर्फ अपना काम ना करो बल्कि आसपास के हालात को भी समझो, क्योंकि इंसान अगर अपने फायदे के बारे में सोचता रहे तो उसे अपने सामने मौजूद किसी दूसरे इंसान की तकलीफ भी नजर नहीं आती। क्या हुआ? उस तरफ तुम बार बार क्यों देख रहे हो? वो कोई जानने वाला है तुम्हारा क्या? सर, मैं इन्हें जानता तो नहीं हूँ, लेकिन ये काफी देर से सड़क के किनारे बैठे और इनकी हालत देख के लगता है कि ये किसी बड़ी परेशानी में है। मैंने इनको थोड़ी देर पहले दुकान से निकलते हुए देखा था। आखिर तुमने इनसे पूछा मसला क्या है? नहीं सर, अगर आप कहें तो अभी जाके पूछ लो। हाँ जाओ, लेकिन बड़े एहतियात से पूछना। इन्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम इनकी मजबूरी का तमाशा देख रहे हैं। बस इतना पूछना, अगर उन्हें कोई मसला है तो हम उनकी मदद कर सकें। चाचा माफ कीजिएगा, मैं काफी देर से देख रहा हूँ आप यहाँ परेशान बैठे हैं। अगर बुरा ना मनाए, इसकी वजह पूछ सकता हूँ? आप किस परेशानी में है? आपकी हालत देख के लग रहा है आपको मदद की जरूरत है। दरअसल मेरा घर सैलाब में डूब गया, मैं अपने रिश्तेदारों के घर आया था। मेरी अपनी भी मजबूरी है, तुम बुरा न मनाना, तुम किसी और से मदद ले लो। नहीं रशीद भाई, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। आप किसी और रिश्तेदार के पास चले जाएं, शायद वो आपकी कुछ बेहतर मदद कर सके। आप एक मिनट रुके, मैं अभी आया। हाँ, क्या पता चला ये दोनों इतनी परेशानी में क्यों बैठे हैं? सर, ये रशीद चाचा हैं, इनके गांव में सैलाब आया है। सैलाब की वजह से इनकी फसलें और घर तबाह हो चुके। वो अपने रिश्तेदारों से मदद मांगने के लिए शहर आए थे, लेकिन एक दरवाजे से दूसरी दरवाजे पर भी इन्हें मायूसी मिली। अभी जिस दुकान से ये निकले हैं वहाँ भी इन्हें रहने की जगह नहीं मिली, इसलिए वो अपने बेटे के साथ सड़क के किनारे बैठे हैं। अभी जाओ, उन चाचा को इज्जत के साथ मेरे पास ले आओ। उन्हें कहना असद साहब ने बुलाया है, और उन्हें ये भी कहना किसी के सामने मजबूरी बयान करने की जरूरत नहीं, मैं खुद उनकी बात सुनना चाहता हूँ। जी सर, मैं अभी लेके आता हूँ आपके ऑफिस। मेरे साहब आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जाओ, इनके लिए कुछ ठंडा ले आओ। आप ऐसा करें, बैठे। मैंने आपको इसलिए बुलाया है, आप लोगों के सामने अपनी मजबूरी ना बयान करें, बल्कि मुझे बताएं। साहब जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे क्यों बुलवाया है। मैं पहले भी बहुत से लोगों के दरवाजे पर जा चुका हूँ। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि कोई हमारी मजबूरी पर तरस खाए। चाचा, मैंने आपको तरस की वजह से नहीं बुलाया, मैंने आपको इसलिए बुलाया, आप मेरे अपने हैं। और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, आप अपने ही लोगों के शहर में अपने बेटे के साथ सड़क के किनारे बैठ के मदद का इंतजार कर रहे हैं। साहब जी, आज मैंने बहुत से रिश्तेदार देख लिए,
किसी ने कहा कि मेरे खुद के हालात ख़राब हैं और किसी ने कहा कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं। किसी ने मेरी बात सुने बगैर ही मुझे वहाँ से भेज दिया, लेकिन मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। शायद अल्लाह ने मुझे ये सब दिखाना था कि मुश्किल वक्त में कौन अपना होता है और कौन बेगाना। अच्छा, आज के बाद आपको किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं। आप ऐसा करें, आज मेरे साथ चलिएगा। पहले मैं आपके बेटे के रहने का इंतजाम करूंगा और फिर आपके काम का बंदोबस्त करूंगा। और जब तक आप दोबारा अपने पाँव पर खड़े नहीं हो जाते, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। साहब जी, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने सिर्फ मेरी मदद नहीं की, बल्कि मेरे बेटे के दिल में भी ये उम्मीद पैदा कर दी है। अभी भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है। चाचा, आप इसे एहसान मत समझे। अगर मुश्किल वक्त में अपने ही अपनों के काम ना आए तो फिर रिश्तेदार किस काम के। और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे कभी ये कहे कि आप मेरे पास मदद मांगने आए और मैंने आपको वापस भेज दिया। आज मुझे समझ आया कि खून का रिश्ता इंसान को अपना जरूर बनाता है, लेकिन असली रिश्ता वो होता है जो मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा, क्योंकि खुशी में तो दुनिया साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन जो मुसीबत में हाथ पकड़ ले असली रिश्तेदार वही होता है। चाचा, आप सिर्फ एक काम करें, अपने दिल से ये खौफ निकाल दें कि आप अकेले हैं। आपका घर दोबारा बनेगा और इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। क्योंकि इंसान का घर गिर सकता है, इंसान से दौलत खत्म हो सकती है, अगर इंसान के पास उम्मीद बाकी हो तो दोबारा जिंदगी शुरू हो सकती है। सलाब रशीद का घर ले गया, लेकिन इसे मुसीबत में अपने और परायों की पहचान दे गया। जिन रिश्तेदारों से इसने मदद मांगी उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन एक शख्स ने बगैर किसी लालच के इसका हाथ थाम लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से कोई राय रास्त पे आ जाए।